Tini metalni thamsalmari cha salo hastini kereng amchayo YTF bodolni songsamani sal palaijaka YTF bodolni songsamani salo TIPRA Motha bodolni kotor Sanmung Greater Tipraland tei ekot implement khlainani bagai homchang rally khlaileka YTF bodolni songsamani salo himbotok rally khlaimungni bisingtei homchang rally o faima jakhaika TTAADC ni chairman Jagadish Deborma Manjakha Chisha Mandai constituency ni MLA Shopna Deborma YTF ni Central General Secretary James Deborma no hoboi YTF ni juda adongrok tei Manjakha TWF ni adongjuk songrok tei osalo borokno karibo Lemon Deborma tani Deborma no bo fai manjaklaimani nukjakha osalo TIPRA Motha bodolni kotor Sanmung Greater Tipraland Sanmung rwgui tei ekot implement khlainani Sanmung tui YTF bodolni 4th Foundation Day ni palaima salo homchang rally khlailaikha Overall, TIPRA state program direction by to promote a youth organization YTF block-wise to 4th Foundation Day celebration khlailayo or Foundation Day celebration ceremony to 3 part Hungo Hunkai Jani office lago flag hoisting of lagya Shahid Bedi Wabor Homtang Bog lagya Hunkai 3-3:30 সময়ে hunkai town hall gathering hall sabha hunka hall sabha paimani ya bolo hunkai sanjojarago homosang rally khaika homosang misi khaika homosang rally ni bisingtei gobangma borok je sai tongmani jang TIPRA Motha never give up the better Tipraland demand about core demand more core demand of jang this narugo chini movement jang khaitong kachini YTF ro ini sara Tiprago amte khani rally khai chini better Tipraland dabino dakti tarenani bagai এবং TIPRA Motha central government Tripura Sarkar Tripal je accord money mo accord no dakti khani abo samungchana rebabe tini amo changmisi bisite jong youth jongni je organize by tinora mandai hatibo tini amo changleri khai সাতটাই সালবসুক রময় নাসিং তংলাই লোকরক যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি যে ত্রিপাশে একট ন অবকিসা শ্রেষ্ঠ সাইকেন সাব গ্যারান্টি নাই অ্যাকর্ড ইজ অ্যাকর্ড অ্যাকর্ড মানে পরে अब बुसुक टाइम नालाय आरो कोनो बाइंडिं खाइजे गया बाट यू हैव टू वेट नासिनि मा दंनाय এবং যারা अब गेटा टिकालनि फाइनल इमप्लिमेंट खाइनाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बांनि गोबां जे प्रसेस दंमोन अब प्रसेस जोंनाय जों होप खालायो एनि मुभमेंट स्ट्रं दहाखै बाय एनि मीन्स अब माननाय आंनो खायसे लाइफआव साइकेल 1982 then a regional political party named by QZ and INC, Indian National Congress, 82 with alliance money, accord money, more accord me on the as per accord in 1982. After 3 years, 1984 me 23rd August, Rajyo Sobawo, 6th schedule district council, TIPRA Hasewa Jalungu. So that people from the Masanai, যে রেনানি যে অধিকার যে রেনানি ক্ষমতা বড় উগ্র খাইলে হেন অবশ্যই কিছু নাইসেনি মাধ্যমে খানাবি সুন্দর খবর কোনো পক্ষে নাগা একট তেমন নों সাইমানো এবং আসাম একট তেমনকা नों সাইমানো আগে খবর গোবাং বড় শুধু 1 বছর টাকা 2 বছর টাকা দাও কি চিন্তা अब অপোজিশন গ্রুপ শুধু পলিটিক্যাল মাইলেজ নালার কথা আমি চাইছি जों বুবাগানি পক্ষে प्रमोथनि पक्षे भाषानि पक्षे शुद्ध सानाय जुगो बाबू वर्ल्ड अपडेटिंग थार्ड वर्ल्ड एवरीबडी गोबां अनेक 50 फैसा अनेक सिबाइया जोंनि आपिल प्लिज वेट जों अफकोर्स जोंनि एकर्डनो सक्सेसफुल मुभमेंट एवं थामचानि मुभमेंट जाहाथे कोनो बायफोरनो ब्रेक नियतिके जों तिनि बरनो आपिल लानाय थामचानि मुभमेंट दं यू विल गेट दिस सक्सेस
थाने अलरेडी फाइ सापाया नरक साइमन YTF रक जे कुनु जागाव इनजास्टिस जों तखांके जों विदाउट फियार विदाउट एनी इश्यूज जों आ जागा मुभ फरवार्ड नङै जों आबनो सल्यूशन टिप्लायान बेगे जों अलवेज न चाइतगो ताइ बस्तां आगो लास्ट टाइम नर नुखना खरसा बुकुक जुगनो मॉन्स्टेट खाइमानि परे जों 12 घन्टानि बिसिङो आ भरकनो जों नो एन्ड अर्डार्स नि बिसिंति बनो जों चकपानि ताबुक जों अबसिनि बिसिङो जथेस्ट न्यूज फाइसकपाया नर नुखनाय बस्तांनि सालो ताइ बिसि दिन तंगला जों अबाहाय जे काल्प्रिट सकनो साजा रनानि बगै पनिशमेंट ना बगै जों एग्जांपल सेट खायनि बगै नो एन्ड अर्डार्स नि खानि जों हायनो हाय आन्दोलननि बिसिङै मेमोरेन्डाम होवै जों एबाथाय FIR पेमेन्ट बिसिङै बस्तांनि सालो जों अबना आगो